Buenos días, gracias por venir. Agradecer a Olga la gentileza de dedicar también este ratito para la prensa, para los medios, no es habitual que lo suele hacer. Tenemos prácticamente entre 20 y 30 minutos para formular las preguntas que deseen y nada más, aprovechen, por favor. Gracias. Lo primero que le quería preguntar, creo que está apagado, es cómo ve actualmente, con la sensibilidad que ha demostrado como poeta, ensayista, escritora, el papel de Europa en estos momentos y si se está oyendo la voz de la gente de la cultura, de la literatura, su sensibilidad. ¿Qué se puede aportar en estos momentos? Gracias. Przede wszystkim ja bardzo dziękuję za zaproszenie na ten wspaniały festiwal i w to cudowne miejsce. Nigdy nie byłam na Wyspach Kanaryjskich i jestem zachwycona, także to ja dziękuję. En primer lugar, yo quería agradecer que me hayan invitado aquí a ese maravilloso lugar que nunca antes había estado aquí, en las Islas Canarias. Eso en primer lugar. Ja głęboko wierzę w to, co robi nam literatura i że jest w niej głęboki sens. Yo profundamente creo en lo que nos hace la literatura y que tiene un sentido muy profundo. Dlatego piszę i dlatego piszę tak, jak to wygląda, jak wyglądają moje książki. Y por eso escribo tal y como lo demuestran mis libros. Wydaje mi się, że doświadczenie europejskie jest w jakimś sensie szczególne, ponieważ zostawiło i cały czas jakby zostawia po sobie ogromne biblioteki, które możemy rozumieć jako spisane doświadczenia pojedynczych egzystencji ludzkich. Pues la experiencia europea es muy específica, es muy particular, porque bueno, se ha guardado en las bibliotecas y son historias, son experiencias escritas, documentadas de los individuos. Myślę, że jednym z największych wynalazków kultury europejskiej są otwarte, dostępne dla każdego biblioteki. Yo creo que uno de los descubrimientos más grandes de Europa son las bibliotecas europeas, son las bibliotecas abiertas a todos. Ale też wydaje mi się, że tutaj mówię już bardzo indywidualnie, że w tych czasach zamętu, straszliwego zamętu, w którym się znaleźliśmy w tej chwili, czuję się często zupełnie bezradna jako pisarka. Y también creo que al mismo tiempo creo que en esos tiempos de mucho lío que estamos experimentando todos ahora mismo, esos tiempos me hacen muy indefensa, muy bezradna. Sí, que me siento muy muy frágil en esas circunstancias. Zdaję sobie sprawę z tego, że dobra literatura potrzebuje dystansu, a te dzisiejsze czasy nie dają nam takiej możliwości, żeby się można było na chwilę odsunąć i zobaczyć całość tego, co się dzieje. Yo creo que una buena literatura requiere cierto tipo de distancia y esos tiempos en que vivimos no nos dan esa oportunidad. Być może dlatego następuje w literaturze zwrot ku autofikcji, albo ku science fiction, albo ku kryminałowi na przykład, ale też i w tych
gatunkach staramy się umieszczać, my pisarze, treści, które są aktualne i ważne dla świata. Y quizás por eso la literatura se dirige hacia autoficción, a la ciencia ficción, a la novela negra, pero también en esos géneros nosotros, los escritores, queremos meter contenidos, mensajes importantes para la humanidad. Se me estaba oyendo, ¿no? Bueno, que la investigación ética, moral, poner en juego, no tenernos del todo tranquilos a la hora de leer el libro, al final es casi más importante que la resolución policial. Y en ese sentido me gustaría que me explicara cómo es el equilibrio entre esas dos cosas a la hora de escribir en el proceso artístico y también la importancia por el territorio, por el paisaje, por si realmente cree que el paisaje modifica o no a las personas, a su mentalidad. Gracias. Kwestie właśnie samej zagadki kryminalnej, to jedno, a drugie są krajobrazy. Dziękuję bardzo za te pytania, za te dwa pytania, które by wystarczyły chyba na cały wieczór. Muchas gracias por esas dos preguntas que son suficientes para toda una noche. Kiedy pisałam tę swoją właściwie pierwszą kryminalną książkę, czyli Prowadź swój pułk przez Kościół umarłych, miałam wrażenie, że będę mówiła w niej o rzeczach takich, o których się niewygodnie słucha, które są niekomfortowe, które są niepopularne do mówienia publicznie i zawsze wpuszczają nas w jakieś poczucie winy. Cuando escribía mi primera novela sobre los huesos de los muertos, pensaba que, bueno, tenía una impresión de que iba a escribir sobre las cosas, los temas que son poco confortables, digamos, que son cosas que no son muy populares. Mówię tutaj o stosunku ludzi do zwierząt. Me refiero aquí a esa referencia, esa actitud de la gente hacia los animales. I wiedziałam, że gdybym bardzo dramatycznie, jakoś tak desperacko szukałam formy do opowiedzenia tego wszystkiego, co chcę opowiedzieć, había buscado desesperadamente una forma que sea adecuada para contar que sería adecuada para contar la historia. A jednocześnie bardzo mi zależało na tym, żeby dotrzeć do wielu ludzi. Y al mismo tiempo quería llegar a mucha gente, ¿no? Wtedy sobie pomyślałam, bardzo przebiegle, tak myślę, y fue cuando pensé, que fue una idea muy lista, creo, że użyję bardzo popularnej wśród czytelników formy powieści detektywistycznej. y que utilizaría una novela policíaca para eso. Tutaj muszę dygresyjnie wyznać, że forma pisania kryminałów jest bardzo komfortowa dla pisarki. Y aquí he de confesar que esa forma de escribir una novela negra es muy confortable para una escritora. Trochę przypomina pieczenie ciasta, że ma się składniki, trzeba to wymierzać, potem wlać do formy i włożyć do piekarnika. Es como preparar un bizcocho, ¿no? Que tienes una lista de ingredientes, hay que, mezclarlos y luego poner en el horno.
Trzeba mieć martwe ciało albo podejrzenie, że ktoś został zamordowany. Hay que tener un cuerpo, un cadáver, ¿no? O una sugerencia que alguien haya muerto. Trzeba mieć bukiet podejrzanych. Hay que tener un grupo de sospechosos. Trzeba mieć kogoś zdeterminowanego do odkrycia prawdy. Y hay que tener a alguien que quiera descubrir la verdad. I właściwie gramy tymi elementami. Y es que cuando, bueno, estamos jugando con esos elementos. Byłam przez całe życie bardzo wierną czytelniczką Agaty Christie. Y toda la vida he sido una gran fiel de Agatha Christie. I jeszcze muszę powiedzieć, że w jej pisarstwie najbardziej mnie interesowało właśnie to, jak ona się bawi formą, jak zmienia te elementy, jak ustawia je w nowy sposób. Y en su obra me ha encantado la forma en que lo hace y cómo modifica dichos elementos, dichos ingredientes, cómo juega con ellos. Nie ukrywam, że ona mnie zainspirowała do tego właśnie, żeby opowiedzieć swoją historię właśnie w taki sposób, jaki jest opowiedziana. Nie zdradzam teraz dla tych, którzy nie czytali. Y fue ella la que me había inspirado para escribir la novela de tal manera, bueno, como lo hice, sin, bueno, mostrar aquí o revelar aquí cómo lo he hecho exactamente para los que no hayan leído la novela. Jeżeli chodzi o drugą część pani pytania, to wydaje mi się, jestem przekonana, że to oczywiste, że nasze życia toczą się wśród natury, ponieważ jesteśmy częścią natury. Nie wierzę w przeciwstawienie człowiek-natura. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, yo creo que nuestra vida se desarrolla en la naturaleza, no en una confrontación nosotros versus naturaleza. Czyli cała nasza egzystencja się odbywa w naturze, mniej lub bardziej dotkniętej ręką człowieka. Y toda nuestra vida, nuestra existencia se desarrolla en la naturaleza. I czy zmienia, czy przyroda, czy może zmieniać człowieka? Bardzo ciekawe pytanie Pregunta muy interesante. i teraz się właśnie tym zajmuję. Także pani pytanie akurat wycelowało w taki temat, który mnie bardzo w tej chwili zajmuje, z tym, że przyrodę traktuję jako w ogóle przestrzeń wokół nas. Es un tema que actualmente me interesa mucho y usted se ha centrado con esa pregunta en lo que me enfoco actualmente. Y para mí la naturaleza es un espacio. Przestrzeń, która jest kształtowana przeze mnie, przez panią i przez w ogóle człowieka, ale także my jesteśmy kształtowani niesamowicie przez przestrzeń, ale nie tylko nasze myślenie o przestrzeni i o nas samych, ale także nasze ciała, nasza najbardziej biologiczna egzystencja. Zaraz podam przykład. El espacio es el espacio que me forma a mí, a usted, a nosotros, pero también es un espacio que forma nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento, nuestros cuerpos. Y voy a dar un ejemplo ahora mismo. Zdałam sobie sprawę niedawno z czegoś takiego dziwnego, ale też i wzruszającego. Me he dado cuenta de algo muy raro, pero a la vez muy conmovedor. Że ponieważ nasze ciała są zbudowane w ogromnym procencie z wody, to wszyscy właściwie należymy niejako biologicznie do rzek, których wodę pijemy, albo do mórz, których wodę przystosowujemy do życia naszego.
Y que, bueno, como nuestros cuerpos están formados mayoritariamente, en la gran mayoría, por el agua, todos nosotros, de alguna manera, les pertenecemos a los ríos, a los océanos, a los mares. Czyli z tego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, że takie konstrukty kulturowe, jak to, że wy jesteście Hiszpanami, a ja jestem Polką, są biologicznie mniej znaczące niż to, że moje ciało składa się z wody rzeki Odry raczej, a wasze ciała składają się pewnie, jak rozumiem, tutaj z oceanu i z wody przystosowanej do życia. O sea que dichos constructos que tenemos, dichas visiones o imágenes de que nosotros somos polacos, vosotros sois españoles, son menos importantes que el hecho de que nosotros, nuestros cuerpos, por ejemplo, en mi cuerpo, está formado más por el río Oder y los vuestros están formados por el océano, por el mar. W ten sposób nasze ciała pamiętają bardziej przestrzeń, z której pochodzą, w której żyją, z którą prowadzą nieustanną biologiczną wymianę. Y por eso, desde esta perspectiva, nuestros cuerpos recuerdan de dónde provienen, o sea, que del océano, que están en permanente contacto, interacción con el agua, con el mar o el río. Myślę, że to jest ciekawy temat dla naukowców zbadać takie różnice. Creo que es un tema muy interesante, bueno, para los científicos, para investigar dichas, bueno, relaciones y diferencias. ¿Una pregunta más? Bueno, yo creo que se oye. Bueno, sí me gustaría saber un poco por referentes actuales o pasados de la literatura española que pudiera tener ella, y también referentes de la literatura actual que sea universal, no solo escritores o escritoras españolas. ¿Podría repetir? Es que no he escuchado. Digo, sí, referentes que pudiera haber tenido ella o que pueda tener ella de escritores y escritoras españoles, tanto de pasado como actual, y lo mismo también de que sea escritores o escritoras de la literatura universal de cualquier momento. Sí. Pytanie dotyczy twoich... To też jest temat na cały wieczór albo i dwa. Es un tema para toda la tarde, sí, también. Wyglądało to różnie w okresie dorastania, dzieciństwa i teraz. Esto ha cambiado, bueno, ha sido distinto en la época de la adolescencia, en la madurez. Na pewno kiedy byłam dorastającą dziewczyną w 70 latach, był to największy okres mojego czytelnictwa i wtedy odkrywałam, pewnie macie też takie doświadczenie, że będąc nastolatką czyta się niesamowicie dużo, nasiąka się tym wszystkim. Pues cuando era adolescente en los años 70 leía muchísimo, era una época de descubrimientos y bueno, como lectora, ¿no? Y digo que tenía esa idea de que me impregnaba de la literatura. Wtedy w Polsce była ogromna moda, może nawet coś więcej niż moda, na literaturę iberoamerykańską. En aquella época la literatura iberoamericana era muy popular en Polonia, o más que muy popular. Myślę, że jest jakiś rodzaj podobieństwa tych literatur polskiej i iberoamerykańskiej. I może to jest związane z religią, z religijnością, a może to jest związane z pewnym takim jakby ruralnym, wiesz, chłopskim Tak. pochodzeniem czy nakierowaniem i też myśleniem trochę takim mitologicznym, takim lubiącym jakiś rodzaj irracjonalności.
Yo creo que entre nuestras literaturas, digo la literatura polaca y la literatura latinoamericana, había muchas similitudes, se podía percibir muchas similitudes, no sé, a lo mejor relacionadas con la religión, también con la procedencia rural, esa forma de pensamiento, pero también ese pensamiento mitológico. W jakimś sensie jestem córką przede wszystkim Borgesa, jestem córką Cortázara, jestem córką José Donoso, który był dla mnie wielkim, wolnym pisarzem, który po prostu traktował materię pisarską w sposób taki absolutnie wolny. Pues de alguna manera se puede decir que soy la hija de Borges, la hija de Cortázar y la hija de Donoso, que trataba la materia, la literatura como el espacio de la libertad. A z drugiej strony należę do tej mrocznej, troszkę takiej spooky, takiej dziwacznej, bizarnej literatury środkowej Europy. Pero también siento que pertenezco a esa literatura, digamos, oscura, spooky, como se diría en español, en inglés, perdón, o bizarra de la Europa. De la Europa central. Czyli nie pisałabym pewnie tak, jak piszę, oczywiście bez Brunona Schulza, który jest wielkim dla mnie mistrzem. No hubiera escrito sin Bruno Schulz, no hubiera escrito, no escribiría tal y como escribo sin la influencia de Bruno Schulz. Franz Kafka oczywiście, Gustav Meyrink, Danilo Kisz i mnóstwo jeszcze tych pisarzy. Franz Kafka, Danilo Kisz. Nie, wszystko chyba. Sí. Buenas tardes. En Sobre los huesos de los muertos, la protagonista es una mujer obsesiva, una mujer mayor, una mujer excéntrica. En el noir tradicional, sin embargo, vemos que el protagonista es un hombre siempre y un hombre maduro. ¿Fue una intención deliberada de subvertir el género esta novela? No, he escuchado la segunda parte porque bueno, dice que bueno, sobre los huesos de los muertos se centra en un personaje de una mujer madura, etc. Y la segunda parte de la pregunta me puede... En el noir, sin embargo, lo que predomina es el hombre, además, sí. el hombre duro. Ya entiendo. Entonces, sí, es un modo de subvertir la novela de la novela noir, ¿o no? Ya entiendo, muchas gracias. Tak, jest zamierzonym zabiegiem, dlatego że jako kobiecie starzejącej się, bardzo mi brakuje postaci dojrzałych kobiet o konkretnym, skrystalizowanym światopoglądzie, które są sprawcze. Pues sí, ha sido un truco intencional porque a mí, como a una mujer que está envejeciendo poco a poco, me faltan mujeres que tengan una visión clara, mujeres fuertes, que quieran tener influencia en la vida de otras personas. Wczoraj bardzo krótko odwiedziłam niesamowitą księgarnię feministyczną tutaj w Santa Cruz i widziałam, że przy stoliku siedziało 6 czy 7 pań w takim dojrzałym bardzo wieku i to one są czytelniczkami książek i zapewne one są też czytelniczkami kryminałów. Dlaczego by nie miały mieć też odzwierciedlenia w literaturze, którą czytają?
Ayer visité una librería pequeña, la librería de mujeres, y ahí vi a 6 mujeres sentadas y que estaban discutiendo sobre la literatura. Eran mujeres, unas mujeres ya muy maduras, y ¿por qué no hacerlas protagonistas de una novela? Jest taka teoria antropologiczna, która mówi o tym, że nosicielkami kultury są starsze kobiety, które już mają odchowane dzieci. I że, Hay una teoría antropológica según la cual las portadoras de la cultura son las mujeres maduras, viejas. Więc całkiem świadomie użyłam tego zabiegu i użyłam to jakoś tak bardzo intensywne to było dla mnie, że Janina Duszejko stała się dla mnie jakąś zupełnie jakby realną postacią. Lo hice intencionalmente y Janina Duszejko, la protagonista principal, se ha hecho se ha convertido en un personaje muy intenso que yo había sentido mucho. A chyba nawet nie dla mnie, bo wiem, że jest obecna niejako we wszystkich tłumaczeniach, ale też w klubach książki i jak się książka ukazała, szczególnie po angielsku i po francusku, to dostawałam bardzo dużo listów od starszych czytelniczek, które identyfikowały się z Duszejko. Se ha convertido en un personaje muy importante, no solamente para mí, sino también para otras lectoras, porque después cuando aparecieron las traducciones en inglés, al inglés y a otras lenguas, yo recibía cartas de las mujeres ya maduras que se identificaban con ese personaje de Janina Duszejko. No hace falta, bueno, lo digo porque tengo que encontrar por ahí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta es sencilla. Yo lo que querría saber es qué impacto, con qué sabor de boca o qué pretende o qué le gustaría que las personas que acudan esta tarde al coloquio se vayan, o sea, cuando se vayan a dormir esta noche, después de haber participado, con qué les gustaría que reflexionasen o con qué aprendizaje, con qué vivencia, qué se pueden llevar de esa experiencia. Chyba najbardziej mi zależy na uwierzeniu, w wywołaniu w ludziach, w czytelnikach takiej wiary, że mają sprawczość, że mają energię, mają siłę, mają prawo do tego, żeby coś zmienić wokół siebie. Quizás lo esencial para mí sería hacer que la gente crea que son capaces de cambiar cosas, que pueden influir en el mundo, que tienen energía, que tienen fuerzas para hacer algo. Muy bien, pues habla con esto porque si no es imposible. Y en el contexto de la mujer española, ya sé que ha estado aquí, ayer estuvo en esa librería de las mujeres, ¿no? Biblioteca de las mujeres. ¿Qué contexto recibe, en especial hacia este perfil de mujer o de hombre también? No sé, un poquito si pudiéramos a lo mejor centrarlo en los problemas que enfrenta la sociedad actualmente. Pero ¿se refiere a la percepción de la mujer en España en particular o en general?
Sí, entiendo que los problemas al final son globales, pero un poquito no sé qué sensaciones se lleva de lo que ha podido vivir y compartir en Tenerife en el tiempo que ha estado aquí, y si hubiera algún mensaje particular para el público de esta isla. Ya, entiendo. Pytanie jest o to, z tej krótkiej wizyty tutaj, jak postrzegasz kobiety, mężczyzn i czy tutaj miała być jakąś taką myśl, czy refleksję szczególnie dla kobiet na Wyspach Kanaryjskich, czy coś zaobserwowałaś? Ojejku. Chyba za krótko tutaj byłam i za dużo leżałam na plaży, żeby mieć jakieś takie obserwacje socjologiczne. He estado muy poco tiempo para, bueno, para formular alguna reflexión, alguna observación acerca de la vida de las mujeres y hombres aquí. Ale na pewno przyjedziemy tutaj, już sobie obiecaliśmy to z mężem, przyjedziemy na dłużej i będziemy sobie gdzieś siedzieć tutaj na północy wyspy, bo jest to piękna wyspa i macie naprawdę szczęście, że mieszkacie w takim raju. Pero seguramente volveremos, es que la isla es muy bonita, nos encanta, nos hemos prometido, mi marido y yo, que volveremos aquí y sois muy felices de vivir en ese lugar tan bello. Wtedy obiecuję, że się poprzyglądam uważniej. Y prometo que voy a observar más y enfocarme más. Póki co jestem bardzo zainteresowana historią Guanczów, którzy i o tym, jak się wzięli na wyspach. Myślę, że to jest cudowny temat na jakąś niesamowitą powieść dla hiszpańskiego autora czy autorki. Por el momento, lo que me ha interesado muchísimo es la historia de los guanches y cómo habían venido aquí. Y creo que es un tema ideal para una novela, para que la escribiera algún autor Mało español. tego, widzę już serial na Netflixie, który opowiada... Veo una serie de Netflix, inclusive. Nada, pues muy bien. Muchas gracias, Olga, por tu generosidad. También Malgorzata por estar con nosotros en esta rueda de prensa. Y a ustedes, gracias por estar y por cubrir este acto e invitarles a esta tarde, si quieren, a profundizar precisamente en la obra de Olga Tokarczuk, así como especialmente en la obra Negro Criminal. Muchas gracias.